السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد ليكزرسيس تري امبورطون دائما كيتحط في لي زيكزامان سو فورم كيستيون دو كور او بيان كوز سي ام. قبل ما نبداو ان شاء الله نتعرفوا على هذا ليكزرسيس، ما تنسوش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي ستوديون باش ان شاء الله ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموا اكثر. اي فوالا نبداو على بركه الله. Exercice soit élément A, l'intervalle fermé 0,3. La question déterminer majorant de élément A. كذلك غادي نحددو borne supérieur de élément A وكذلك غادي نحددو plus grande élément de A. كذلك غادي نحددو لو مينيرون دو élément de A. كذلك غادي نحددو borne inférieure de A وكذلك غادي نحددو بلوس بوتيت إليمون دو أ. تري بيان نبداو على بركة الله. La solution, la première question, on détermine le majorant des éléments A. Majorant en général, ce sont des éléments grand M qui contient A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a un élément X supérieur ou égal à l'intervalle les 3 avec X qui est R. Très bien. Alors l'intervalle X qui contient 3 plus l'infini, voilà, équivalent M qui contient l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, les majorants, ce sont des éléments M qui contient, grand M qui contient A. عندنا واحد élément, petit élément اللي هو donc X كبر من أو يساوي 3 على حساب هذا l'intervalle. Très bien. Avec X qui contient R. Alors X qui ينتمي لهذا l'intervalle, donc X qui ينتمي لهذا l'intervalle اللي هو fermé يعني fermé à gauche, fermé à gauche 3 en 3 et ouverte يعني à droite في plus l'infini, impliquement grand M qui contient l'intervalle 3 et plus l'infini. بالنسبه للبورني سيبيريور دو ا ضروري خصكم تعرفوا هاد لا ديفينيسيون. borne supérieure de A, le plus petit élément de l'ensemble des majorants de A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire كنرجعوا لهاد l'intervalle très bien وكنحددوا borne supérieure يعني هو le plus petit يعني أصغر قيمة بالنسبة لهاد les éléments du majorant de A. très bien. donc أصغر قيمة اللي هو 3. Très bien. La troisième question, déterminer le plus grand élément de A. Donc دائما le plus grand élément de A كنرجعوا للبورني supérieur هو نفس العدد بالنسبة le plus grand élément de A, donc égal 3. Voilà, donc 3 c'est le plus grand élément de A. Quatrième question, on détermine minorant de éléments de A. La définition minorant, ce sont des éléments petit m qui contient A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a x inférieur ou égal 0 avec x qui contient R. Voilà. Alors x qui ينتمي l'intervalle moins l'infini de 0, voilà, équivalent M qui contient l'intervalle moins l'infini de 0. Très bien. Voilà, donc les minéraux, ce sont des éléments
M, petit m qui contient A. Voilà, donc l'ensemble de A, c'est-à-dire quoi A? C'est-à-dire l'intervalle de 0, 3. يعني كنحددو les minérons في هاد l'intervalle. Voilà. Donc كناخد واحد élément واحد العنصر X من هاد l'intervalle اللي هو donc 0, 3 كناخد l'intervalle donc يعني X القيمة X كناخد واحد العنصر X من هذاك l'intervalle كيكون أصغر من 0. très bien. أصغر من أو يساوي 0 avec هاد X هاد العنصر X كينتمي ل R. très bien. Alors X qui contient l'intervalle moins l'infini de 0, voilà, tout café, donc tout café, petit m qui contient moins l'infini de 0. Bornée inférieure du élément de A, comme la définition, le plus grand élément de l'ensemble des minéraux de A. C'est-à-dire quoi? كنرجعوا لهاد l'intervalle اللي هو moins l'infini de 0 وكناخدو le plus grand élément في هاد l'intervalle. Donc le plus grand élément في هاد l'intervalle هو 0. Très bien. Voilà. Donc bornée inférieure du élément de A c'est 0. Très bien. La dernière question, on détermine le plus petit élément de A كنرجعوا للبورني inférieur كناخدو نفس العدد اللي خديناه في البورني inférieur c'est-à-dire égal 0. Donc 0 هو le plus petit élément de A. وكذا تنكونوا انتهينا من الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله ينضموا للقناة ويزيدوا يدعموا اكثر. وإلا عندكم لي كيسيون بارطاجيهم في لي كومونتير et bon courage.